रहमान रहीम। आज एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत हकदार अफरादों में माली इमदाद जो तकसीम का जो वो है वो स्टार्ट हो चुका है 1 बजे से। और आप पीछे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हकदार लोग हैं उनके लिए जो मैकेनिज़्म बनाया गया है, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 कैंट सदर है पेशावर का, जहाँ पे पूरे सूबे में हमने तकरीबन जो वो बनाए हुए वो तकरीबन 3500-3600 के करीब वो है पॉइंट्स हैं, जिस पे ये जितने लोग हैं मुस्तहिकीन हैं जिसके नाम होंगे एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में, उनको बाकायदा एक जो ज़रूरी बात है वो मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, इस पे एक मैसेज आएगा। उस मैसेज का जो मुसद्दका नंबर है 8171, यानी 8171 पे जब आपको मैसेज आ जाए तब आप आकर उस पे आपको ये भी आएगा कि साथ कौन सा आपका स्टेशन है या जो पॉइंट है वहाँ से आपने पैसे वसूल करने। तो इसलिए इसके 2 फ़ायदे होंगे, एक ये कि जो रश नहीं बनेगा, और दूसरा ये है कि जब आपके पैसे कन्फर्म हो जाते हैं कि जब आपके पैसे जिस पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं तो उसे आसानी से जो है लोग वसूल करेंगे। और जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो हमारी वो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो वो है उसका भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। उन्होंने पूरे पेशावर और फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त ये जो सिलसिला है ये शुरू है। बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है, इसमें जो भी आता है जिसका भी नाम होता है बाकायदा उसके ये जितना सिस्टम है ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ऑनलाइन सिस्टम है। ये अल-फलाह वालों की जो है उनके मशीन से या इजी पैसा है कहीं पे या मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन ये आएंगे उनकी फिंगर जब चेक किए जाएंगे जो अंगूठा है उसको बायोमेट्रिक करके तब जाकर जब वो वेरीफाई होगा कि वाकई वो हकदार का है जिसका नाम है उसमें, और उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है मुख्तलिफ 15 जगहों पे जो उसकी फ़िल्टर होने का जो एक तरीक़ाकार ऑलरेडी इसमें मौजूद है इस प्रोग्राम में। तो ये जो प्रोग्राम है ये आप खैबर पख्तूनख्वा में 1 बजे से आज शुरू हो चुका है और आगे ये जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस विज़न जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गरीब हमारे दिहाड़ीदार जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको जो इस वक्त वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हमारे जिस तरीके से पूरी एज ए नेशन हम एक जंग लड़ रहे हैं, हमने वहाँ पे जहाँ पे कोरोना के लिए एहतियाती तदाबीर हम कर रहे हैं वहीं पे हमने अपने अवाम जो हमारे वो अवाम हैं जिनको इस वक्त ज़रूरत है जो उनके डेलीज़ के जो ज़रूरियात है खुर्द व नोश के लिए, उसके लिए उनको ये पैसे 12,000 रुपये मिल रहे हैं। और ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से जैसे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने ऑलरेडी ऐलान किया हुआ है कि वो जो ज़कात के हवाले से हमारे हैं जो 1 लाख ख़ानदान है उसको भी 12,000 साथ मिल रहे हैं। और फिर जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का पैकेज है वो भी दूसरे फेज़ में लोगों को अवाम को मिलेगा। इसमें इस वक्त मैं बार बार ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जब आपके पास अगेन 1871 से आपको मैसेज आए तब जाकर आपके घर से निकले और आए और उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका पॉइंट उसमें मेंशन होगा वहाँ पे आए। और ये जो तरीक़ाकार है यहाँ पे अभी हमारी ख़वातीन और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसका इस वक्त हमने ख्याल करना है। और तमाम जो हकदारान हैं उनको हमने ये जो है ये पैसे भी पहुंचाने हैं जो इस वक्त उनकी ज़रूरत है। इसके अलावा वज़ीर आला सेक्रेटरीट में हमने इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर जो है जो 24/7 काम कर रहा है उसका भी मैं आपको नंबर बता दूं कि कहीं पे किसी को शिकायत हो वो उसी वक्त उस पे 091-111-712-3713 ये है। व्हाट्सएप नंबर है 03473666 849 और टेलीफोन नंबर है 091
922561, یہ 1 سے 3 تک ہے, اور فیکس ہے 09192121007. یہ ہے وہ نمبر جس کے اوپر لوگ اس حوالے سے یا کرونا کی وبا کے حوالے سے یا کہیں پہ بھی ان کو مشکلات ہو تو یہ 24/7 جو ہے ہمارا یہ سسٹم چیف منسٹر خود, جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس وقت خیبر پختونخوا کی جو رات تک ہمیں جو موصول ہوئے ہیں 560 ہمارے پاس کنفرم پازیٹیو کیس آ چکے ہیں. نیگیٹو کیسز کی تعداد 1472 ہے. ڈیتھ جو ابھی تک ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی وہ 20 ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ جو اس وقت ہماری حکومت کا جو سب سے جو وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں جو 2-3 چیزیں ہم کر رہے ہیں, ایک یہ کہ ایٹ اے ٹائم ہم نے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ریلیٹڈ ہے اس وقت گراؤنڈ پہ, اور پھر ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف جو اس وقت اس جنگ میں خود فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں. ایک ہم نے کرونا وائرس اس وبا کے خلاف جنگ لڑنی ہے, اور وہ جنگ اس صورت میں ہم لڑ سکتے ہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر جس کی وجہ سے یہ سپریڈ ہوتا ہے اس کو ہم کنٹرول کریں. اور وہ اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پوائنٹس ہے اس میں جو میکنزم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے SOPs بنایا ہوا ہے, کائنڈلی سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے تاکہ کرونا وائرس کا. اور دوسری طرف ہمارے حکومت, جس سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب اس وقت خود اس چیز کا بھی ہم ساتھ گھنٹوں کے حساب سے چیزیں مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مستحقین اور ہمارے وہ جو ڈیلی ویجز ہے, ہمارے وہ وہ طبقہ ہے جو اس وقت ان کی جو ضروریات ہے ڈیلی کا, اس کا بھی ہم خاص خیال رکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو IPPs ہے, جو PPPs ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, ریلیف ڈپارٹمنٹ کے ہیں, اور دیگر ہمارے جو NDMA سے جو آ رہے ہیں وہ ساتھ چین ہے, اور ساتھ ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں, گراس روٹ لیول پہ جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جو اس وقت ہم نے ایز اے قوم, ایز اے نیشن سب نے مل کر اس وقت ہمارے ساتھ اس پورے سسٹم میں پاک فوج کی مکمل کوارڈینیشن ہے, اور ان کی بھی ساتھ جہاں پہ ان کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں بھرپور ساتھ دے رہی ہے. ہم نے ایک ہی پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں اور خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق ہم نے سب نے مل کر جو خیبر پختونخوا کے عوام میں مختلف مقاصد بے فکر کے لوگ ہیں, ہم نے سب نے مل کر اس کرونا وائرس کو شکست دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم دے کے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.